سلام تعنا هبلي كبراتن كبرانن ازي حرياكم حريا بوستيوم كبا حريا بوست كم تلمود نلوم على زبلنا يوم زيناتات حيزنا قريبنا لنا حبيركم ناتنحوم فلما قند زيناتات زعلت نابخم كنبل مرحي ات اكات عمخكر كوميشن ايثيوبيان امريكا كم زاتو تحبيرو اب شوعتن اوس جنبار حيال كوينات تولعو اتي كم بحدث زجمره وق ناب كالوت ورداتات يغفح خمزله دما تقالحو اب جنبار سمين ولو سراويت ايثيوبيان حدغا كم زغطمو يحبرالو سموناوي امايت وتادرات كم زخدعو دما تقالحو اب منغو بلصغنان حوحاتن مستراوي دردر كم زكايد تقالحو اتزتن اب زقصل سمون بمرحنت نبارات اشماغلت كم زكايد تغليصو ابي احمد حدغنيا صوتا يختللو خبل امريكاو بعل سلطان اطنققو بر بحر مركاب مسله يكونن كبل دما غليصلهم نايزيومن كالوتن زرزر زينا حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال مرحي اتي اكات عمخكر كوميشن ايثيوبيان امريكا كم زاتو تحبيرو اتي عمر سلطان ولق ملاخ سرعات ابي احمد كناوح حلافنت توهيبو بشم هاغراو مخكر تلخو سيلو انداسر حد صنحان بروفيسور مسفن ارآيا اب اغام وداتا ناب امريكا كم زهادمن يقالحلهم اتي ايثيوبيا اب حيال دماوغ انهالوتن بحيالو ايثيوبياوያን كم زتنصغن زنجرلو نايلاغ مخكر كوميشن اندامر حد صنحان بروفيسور مسفن امريكا اتيو اتي اب امريكا كاب زركبو منጭታት ዝተረخ حبريتان كم زغلصو بروفيسور مسفن رأيان اب ميريلاند جزات منغوميري كاونتي روكفيل كم زاتوه تقالحهم مغنيات مغشا بروفيسور مسفن ناب امريكا ناي قربا حفتو سلاز عرفت نحزن النسن سرعات قبرن نمستاف كم زوصن يحبر بخالق وغن دما اتحبريتان دحري اب ايثيوبيا كوميشن هاغراو مخكر زهبو تلخون اب استفلالي وغنات زلعلو كركراتن بوليتيكا وططن انعبي بممصو غعزو نايت بروفيسور كابون مهدام زعلم كخون كم زخل جمتات يوصلهم انت خونا كساب حزي بروفيسور مسفن رأيان كاب حلافنتو خمز وردن وين عقبة ناب أمريكا خمسة هذا مزجلت وقعوا مجلت أي وطن اب شوعتن نوس جنبارات حيال كوينات تولعو اتي كم بحدث جمره وق ناب كالوت ورداتات يغفح خمزلو دما تقالحو ناب زرزرك نبل اب كلل محرا زوبا دبوب ولون حيال وق كم استولعن تغليصوم اب دبوب ولون اب استفلالي كبابتات اب منغو سراويت مكلخال ايثيوبيان فانون حيال وق كم استولعن منጭታት غليصوم اتوق لومي اغاو غحتاز جمره خوينو ناب كالوت ورداتاتن زوبا سمين ولون بقلطو في لابع خمزلو دما يغلصلهم اتحيال دما وق بفلاي ورداتات مقدلان تنتان دلانتان زركبو استراتيجيكاو بوتاتاتن انباتاتن اتوق زتكورلون كبابتات مخانم يحبرلهم زوم كبابتات سنسلتاو ملكا مدرن وتادراو سرحيت استراتيجيكاو ربح زلوون بمخانم كلتيوم وغنات نقصصرتهم وسنت بوتاتاتن مسمراتن حيالو قالسي يكايدو خمزلو حبريتاتات يملاخቱ ازوم كبابتات سنسلتاو ملكا مدرن نوتادراو سرحيت استراتيجياو ربح زلوون بمخانم كلتيوم وغنات نقصصرتهم وسنت بوتاتاتن مسمراتن نمقصصر حيال قالسي يكايدو خمزلو حبريتاتات يملكቱ اتوق اب شوعتن اسات جنبارات تمقيلو بحيال ملكع يكايد خمزلو دما اتزبصحنا حبريتا يرد انت خونا زاغيد بخلتيوم حيلتات نتي كم حدث تجمرو زملكت زهابو علاو مجلص يلن اب جنبار سمين ولون سراويت ايثيوبيا حدغا كم زغاطمو يحبرالهم سموناوي امايت وتادرات كم زخدعو دما تقالحو ناب زرزروخ نبل اب سمين ولون ابالات سراويت ايثيوبيا فريسوم ناب فانو مصنبارن متفان كم زقصلو تحبيروم ابرايا جنبار تسلفوم زنبرو ابالات سراويت بلصغنا كاب مسمر مدبوم وصيوم ناب حيلتات فانو خمس تسلفو تغليصوم بمسرت اتزوص حبريتا اب سمين ولون رايا قبو وردا كاب سمين مسراق از 802 كور 48 كفل سراويت راوعي شالق ازخونو ابالات سراويت ايثيوبيا ناب فانو كم تسلفو تحبيروم كابتوم ناب فانو تسلفو ابالات سراويت ايثيوبيا امانيل دامطو ادانن كندو ጌትነት ደመላሽን ይርከብዎም በተወሳኺ ዋክሹም ተስፋዬ ኦላናን ሸለማጌታቸው ሹማን ካብ 802 ኮር 58 ክፍለ ሰራዊት ሻድሻይ ሻለቃ ከም ዝርከብዎም ይግለጽ በተወሳኺ ካብራያ ግንባር ክሳብ ወልዲያ ደሴን ኮምቦልቻን ዘሎ ወጥሪ እናወስኺ ይኸይድ በምህላው ሰሙናዊ ልዕሊ 100 ወታደራት ምስ ሙሉ ዕድቆምና መስመር ምድቦም እናወጹ ከም ዘለው ይሕበር اب منغو بلصغنان حوحاتن مشطراو درድር كم زكايد تقالحو اتزتن اب زقصل سومن بمرحነት نبارات اشماغلت كم زكايد دما
ተገሊጹሎ ናብ ዝርዝሩ ክነብል ንጉዳያት ፖለቲካ ቀርኒ አፍሪካ ዝከታተል ሶማሊያዊ በሽር ሓሺ የሱፍ ንዲፕሎማሲያዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝገለጾ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሪሕነት ሕወሓትን ዝግበሩ ወሳኒ ድርድር ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ከም ዝካየድ ሓቢሩሎ እቲ ክካየድ እዩ ዝተባሃለ ዘተ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ውጥር ዳግማይ ኣብ ዝወስኸሉ እዋን ከም ዝኾነን እቲ ኩነታት ናብ ዝያዳ ጎንፂ ክዓቢ ኣብ ዝበፅሐሉ ግዜን እዩ ክብል ድማ ገሊጾሎም ኣብቲ ዝርርብ ኣብ ዝሓለፈ ከይዲ ዘተ ሰላም ዓብይ ግደ ዝነበሮም ሰባት ከም ኦሊሰንጎ ኦባሳንጆ ኡሁሩ ኬንያታ ፋምዚሌ ምላምቦ ማይክ ሃመርን ዳግማይ አሸማገልቲ ኮይኖም ናብ ጠረጴዛ ዘተ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ዘርጊሕሎም ከምኡውን ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ እቲ ዝርርብ ብሓቂ እንተተኻይዱ ነቲ ውጥረት ንምህዳእ ግደ ክጻወቱ ይኽእሉ ዝብል ግምት ተዋሂቡ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ቀንዲ ሕቶ ናይሮቢ ሓድሽ ኩናት ንምክልኻል በሪ ሰላማዊ ዘተ ክትኸውን ድያ ወላስ እቶም ወገናት ዳግም ናብ ጠረጴዛ ክምለሱ ኣጸጋም ናብ ዝኾነ ደረጃ በጽሖም እዮም ዝብል ቀጻሊ ሰሙን ዝምለስ ይኸውን ክብል በሽር ሓሺ ገሊጹ እንተኾነ ዛጊድ ነቲ ክካየድ ተባሂሉ ቆጸሮ ዝተተሓዘሉ ዘተ ሰላም ዝምልከት ብወገን መራሕቲ ትግራይ ይኹን መራሕቲ ኢትዮጵያ ዕላው መረጋገጺ ኣይሃቡሉን አብይ አሕመድ ሓደገኛ ጾታ ይኽተለሎ ክብል አሜሪካዊ በዓል ስልጣን አጠንቂቁ በር ባሕሪ ምርካብ መሰለ ይኮነን ክብል ድማ ገሊጾሎ ናብ ዝርዝሩ ክነብል ንጉዳያት ቁጠባን ጸጥታን አፍሪካ ዝከታተል ነበር በዓል ስልጣን አሜሪካ ካሜሮን ሃንድሰን ቁጠባዊ ባህጊ በዝሒ ህዝቢ ወይ ጂኦግራፋዊ ጸገም ናብ ሉዓላዊ መሰል ሃገራት ክቕየረ ይኽእልን ከምኡውን አህጉራዊ ፍልጦ ዝረኸቡ ዶባት አፍሪካ ንምምሕያሽ ከም ምኽንያት ክጥቀምሎ ይኽእሉን ክብል ንሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ነጺግዎ እቲ ነበር በዓል ስልጣን አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ መውፂ በር ክትረክብ ዘለዋ ከም መሰል እናገለጸ ዝኽተሎ ፖሊሲ ሓደገኛ ጾታ ይኽብል ገሊጾሎም እዚ ዝያዳ ሓደገኛ ዝገብሮ ድማ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክትቀመሉ ዝኽእል ናይ ባዕሉ ስትራቴጂ ስለ ዘለዎ እዩ ክብል አጠንቂቁሎም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ከምዚ ዓይነት ጾታ ደሪቆም እንተቐጺሎም ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ክጉድኡ ከም ዝኽእሉ ኣተሓሳሲቡ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ እቲ ወግሐ ጸብሐ በር ባሕሪ ብሓይሊ ክወስዶ እየ ዝብል ስሱዕ ባህሪ ስርዓት ብልጽግናን ካልኦት ጉዳያት ፖለቲካን ተደሚሮም ናብቲ ዝፍራሕ ዞባዊ ኩናት ከምርሑ ኣብ ጫፍ ከም ዘለው ይፍለጥ ኣብ መወዳእታ ዜና ኣብ ከተማ መቐለ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ቀተልቲ ንእስቲ ዘውዲ ሃፍቱ ዝተመሓላለፈ ብናፃ ናይ ምስንባት ውሳነ ሓያል ናይ ህዝቢ ቁጥዕን አሸንዳ ብጸሊም ዝተባሃለ ምንቅስቃስን አበጊሱ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ንእስቲ ዘውዲ ሃፍቱ ግፍዓዊ መቕተልቲ ዝፈጸሙ ተኸሰስቲ ናይ ዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ዝነበረ እኳ እንተኾነ መሊሱ ብዝተመሓላለፈ ውሳነ መሰረት ግን ብናፃ ምልቃቆም ስዒቡ ኣብ መላእ ማሕበረሰብን ጽዕንቶ ፈጠርቲ ኣካላትን ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ማዕበል ከም ዘለዓለ ተፈሊጡ ነዚ ፍትሒ ምጉዳል ንምኹናንን ዳግማይ ፍትሒ ንኽረጋገጽ ንምግባርን ናይ ዝዓመት በዓል አሸንዳ ብጸሊም ብዝብል መሪሕ ቃል ጸሊም ክዳን ብምኽዳን ክኽበር ዝተፈላለዩ ጽዕንቶ ፈጠርቲ ኣካላትን ተማጎቲ ፍትሕን ጻውዒ ተቐሪቦም እዚ ግፍዓዊ ገበን ዝተፈጸመ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2015 ዓመተ ምህረት በዓል አሸንዳ ኣብ ዝኽበረሉ እዋን እንትኸውን መዋቲት ንእስቲ ዘውዲ ሃፍቱ ምስ መሓዛ እናተጓዓዘትን ከላ መጥቃዕቲ በጽሕዋ ዝበጽሓ ናይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ፈተነ ንምክልኻል ብምፍታና ታርጋ ብዘይብሉ ተሽከርካሪ ብጭካነ ተገጫን ተጎቲታን ህይወታ ክሓልፍ ከም ዝተገበረ ዝፍለጥ እዩ እዚ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሕ ጾታዊ መጥቃዕትን ዓመፅን ስፍሓቱ ዝኣመተ ብምዃኑ ኣብቲ እዋን ፍትሒ ንዘውዱ ብዝብል ቴማ ሰፊሕ ናይ ፍትሒ ሕቶን ተቃውሞን ተላዒሉ ነይሩ ናይቲ ጉዳይ መስርሕ ፍትሒ ካብ ፈለማት ሒዙ ብላዕለዋይ ክትትልን ነቐፌታን ዝሓለፈ እንትኾን ናይ ከተማ መቐለ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝቐረበው መረዳእታታትን ናይ ቃል ምስክራትን መበገስ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ያሬድ ገብረስላሴን አንገሶም ሃይለ ማርያምን ገበነኛታት እዮም ድሕሪ ምባል ናይ ዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ፈሪድሎም ነይሩ ይኹን እምበር ናይ ክልል ትግራይ ጠቕላላ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ይግባእን ሰማዒ ነቲ ጉዳይ ደጊሙ ብምርኣይ ዲጂታላዊ መርትዖታት ካብ መዝገብ ጎዲሎም እዮም ብዝብል ምኽንያት ናይ ዕድመ ልክዕ እስራት ዝተፈረዶም ገበነኛታት ብነፃ ክሰናበቱ ወሲኑ እዩ ብተወሳኺ ድማ ያሬድ ገብረስላሴ ዝተባሃለ ቀንዲ ተኸሳሲ ናይ ቀደም ሰራዊት ኣዛዚ ናይ ሕዚ ናይ ትግራይ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ኮሎኔል ገብረስላሴ ወዲ ብምዃኑ ኣብቲ ናይ ፍትሒ መስርሕ ናይ ስልጣንን ረብሓን ጎንፂ ጽዕንቶ ከይሃለወ ይተርፍን ብዝብል ኣብ ናይ መዋቲት ስድራን ተሟገቲ ኣካላትን ሓያል ጥርጣረን ቁጥዓን ፈጢሩሎም ነዚ ዘይፍትሓዊ ውሳነ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ በደል ዝተፈጸመ ካልኣይ በደል ብምባል ዝኾነኑ ስድራን ተሟገቲ ኣካላትን ሓቀኛ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ሕጋዊ ቃልሶም ከም ዝቐጽሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ በዚ ምኽንያት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ዝኽበር በዓል አሸንዳ ናይ ሓጎስ ጥራይ እንተይኮነስ ናይ አሸንዳ ኣምባሳደርና ዘውዲ ሃፍቱ ኣብ ዝብል መሪሕ ቃል ብጾታዊ መጥቃዕትን ዝተሃስያ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ንምዃን አሸንዳ ብጸሊም ብዝብል ምንቅስቓስ ነቲ በዓል ዝኽብራ ደቂ ኣንስትዮ ጸሊም ክዳን ብምኽዳን ኣብቲ ዝተመሓላለፈ ዘይፍትሓዊ ውሳነ ተቃውሞአን ከስምዓ ምንቅስቓስ ይግበረሎም ናይ ትግራይ ጠቕላላ ቤት ፍርዲ ብወገኑ እቲ ውሳነ ብሕጊ ኣግባብ ዝተወሰነ ምዃኑን ዓቃቢ ሕጊ ሕዚ እውን ናይ ይግበአን ሕቶታት ምሕታት መሰሉ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ናይ ፍርዲ መስርሕ ክከላኸል ዝፈተነ እኳ እንተኾነ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰብ ክፍልታትን ንፍትሒ ዝቆሙ ተሟገቲ ኣካላትን ግን ኣብቲ ናይ ፍትሒ መዋቕር ዘለዎም እምነት ምሽርሻሩ ብግልፂ የፍልጡ ኣለዉ
ዝኸበርኩም ኣድመፅትን ተኸታተልትን ሕርያ ፖስት ንሎም ዕለት ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዝዛዚምና ኣለና። ቀጻሊ ብኻልኦት ፍሉያት ዜናታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም።